हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये रमज़ान का व्लॉग है और बाबा आ रहे थे इस्लामाबाद से वापस, तो हम उनको पिक करने गए थे, रिसीव करने गए थे एयरपोर्ट से। और आज बहुत अच्छा सा क्लियर सा मौसम था, बहुत प्यारा लग रहा था और वापस सर्दी आ गई है। अजीब बात ये, मतलब सारे कपड़े जब ले लिए गर्मियों के ईद के लिए, तो अब सर्दी वापस आ गई है। अब अच्छा थोड़ी लगेगा कि हम स्वेटर्स और जैकेट पहने ईद के कपड़ों पे ऊपर, तो वी आर गोइंग टू बी शिवरिंग, लेकिन हम वही कपड़े पहनेंगे। अच्छा, ये मेरे लिए ईदी आई है भाई इस्लामाबाद से, मेरी फूपोज़ ने मेरे लिए ईदी भेजी है, माई यंगर फूपो, एंड इट वॉज सो ब्यूटीफुल। मेरे लिए ईदी आई थी भाई, मैं बहुत एक्साइटेड थी। लेट्स अनबॉक्स इट। खुस्सों के बॉक्स में उन्होंने हर चीज़ फिट इन करके उसी को पैक किया हुआ था। सो 10 on 10 फॉर द क्रिएटिविटी। ये मेहंदी थी और यहाँ पे इसमें झुमके थे, और ये जो बैंगल्स नहीं आजकल जो ट्रेंडिंग वाले हैं, कश्मीरी चूड़ियों के साथ जो बैंगल्स होते हैं, वो वाले बैंगल्स थे। और काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें थी। सो आई विल शो यू गाइज एवरीथिंग वन बाय वन। और मज़े की बात ये है कि इवन दो मेरा साइज़ बहुत आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि बहुत छोटी बैंगल्स मुझे आती हैं, तो ये बहुत अच्छी मुझे फिट इन कर गई थी। उसके बाद ये छोटे से कलरफुल झुमके थे, जो कि अगेन बहुत क्यूट थे। और मोस्टली चीज़ें इन्होंने मुझे सिल्वर में ही भेजी थी, क्योंकि गोल्डन चीज़ें ना मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। सो सिल्वर में इन्होंने मेरे लिए चीज़ें भेजी थी, एंड दे वर सो क्यूट, कलरफुल से हैं। अच्छा ये हर ड्रेस के साथ पहने जाते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट कलर्स हैं। सो दे वर सो क्यूट, और थे भी छोटे से, तो अच्छे लग रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं ये छोटा सा क्लच, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, द सी शेल क्लच। और इवन दो ये मुझे समझ नहीं आती कि इसमें बंदा डाले क्या, क्योंकि दिस इज़ सो स्मॉल दैट यू कैन ओनली कैरी इट। और इफ़ यू हैव अ वेरी टाइनी मिनिएचर किस्म की लिप ग्लॉस टाइप चीज़, तो वो आप डाल सकते हैं, या फिर ज्वेलरी थोड़ी सी आप डाल सकते हैं। इट्स सो स्मॉल बट इट्स सो क्यूट, और आजकल बहुत ट्रेंडिंग था, तो दे हैव ऑल्सो सेंट मी दिस वॉज सो ब्यूटीफुल। ये मैंने अपने ईद के कपड़ों के साथ स्टाइल भी किया है। व्हेन आई पोस्ट दैट व्लॉग यू गाइज विल सी। बट थैंक्स टू माई लेजीनेस कि अभी तक मेरे रमज़ान व्लॉग्स ही ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि मैं पोस्ट नहीं कर रही थी बहुत दिनों से। तो अगर मैं वो टाइम पे पोस्ट कर देती तो मैं आज ईद व्लॉग पोस्ट कर रही होती। बट क्योंकि अभी तक रमज़ान व्लॉग मैंने पोस्ट नहीं किया, तो पहले मैं वही करूँगी। एक और रहता है आई थिंक, बस ये वाला देख लें, फिर उसके बाद वो वाला देखें, फिर उसके बाद ईद व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। आई ट्राई कि ईद व्लॉग्स में ना मैं तीनों डेज़ एक साथ कवर कर लूँ। अच्छा, ये जो है ना चूड़ियाँ थी, अगेन मेरे साइज़ की थी एग्जैक्ट्स, और ये बहुत प्यारी लग रही थी, सिंपल सी थी बट बहुत अच्छा मेरे साइज़ की थी यार, आई लाइक्ड इट, और क्यूट सी थी काफ़ी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं खुद से, दीज वर सो क्यूट, ट्रेंडिंग से नेट वाले। और अच्छा, यूजुअली मैंने कभी ज़िंदगी में खुद से नहीं पहने, क्योंकि ये जो पीछे की साइड होती है ना इनकी, ये मुझे चुभती है, और माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव इन दिस केस, तो वो बिल्कुल कट्स लग जाते हैं, तो मैं नहीं पहनती। तो ये वाले बहुत सॉफ्ट से थे और उस तरह चुभने वाले नहीं थे। सो दे वर सो क्यूट। जब वो ले भी रहे थे तो मैं कह रही थी ना लें, कि ये लगेंगे मुझे, चुभेंगे, बट ये नहीं चुभे। दिस ब्रेसलेट वो सो गुड। ये इतना अच्छा मेरे साइज़ का था कि जब मैंने ज़िंदगी में अपने लिए ख़ुद भी ब्रेसलेट्स लिए ना, वो इतने एग्जैक्ट साइज़ के नहीं होते, क्योंकि अगेन मेरी साइज़ की चीज़ें इजीली नहीं मिलती, तो वो ब्रेसलेट्स भी मुझे ना यूजुअली ढीले ही होते हैं। तो ये इतना अच्छा फिट इन हो गया था, जबकि मैं थी भी नहीं इनके साथ, और इन्होंने ये ली थी। अगेन रिंग्स का भी सेम सीन है, मुझे बहुत छोटी रिंग्स आती हैं, बिकॉज आई हैव 10 फिंगर्स। सो ये वाली रिंग्स भी बहुत अच्छी मुझे फिट कर गई थी। दे वर सो क्यूट, मिनिमल सी। इस तरह की रिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी सी, पतली सी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और मज़े की बात यह है कि मुझे दोनों टाइप की पसंद है, वो बिग स्टोन वाली भी पसंद है, और ये वाली टाइप की भी पसंद है। देयर इज़ नो इन बिटवीन। रिंग्स मुझे हर टाइप की पसंद है। ज्वेलरी फ़ैन हूँ मैं, ज्वेलरी मुझे बहुत शदीद किस्म की पसंद है। एवरी वन हु नोज़ मी पर्सनली नोज़ कि आई लव डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे आईपैड, लैपटॉप वगैरह, मोबाइल फ़ोन्स, इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। दूसरा, मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है, एंड आई ऑल्सो लाइक मेकअप अ लॉट। सो या दिस इज़ समथिंग्स दैट आई लव। ये सारी ईदी स्टफ़ थी, मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें अब साथ रख के दिखाती हूँ। दे लुक सो एस्थेटिक एंड क्यूट सी। अच्छा जी, ये रहा सारा ईदी स्टफ़। आई गॉट माई ईदी। अब तुम लोग अपना देख लो। अच्छा, अब ये पार्ट जो है ना, ये 1-2 दिन बाद का है। वी वर गोइंग फॉर एन अफ्तार बुफ़े, और मैं इससे पहले पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी, सिलेबस बनाया हुआ था, और जो इंपॉर्टेंट्स थे मार्क कर रही थी। और मज़े की बात यह है कि सारे इंपॉर्टेंट ही मार्क थे यहाँ पे, तो कुछ तो रहा नहीं पीछे। खैर, आई गॉट रेडी एंड आई वोर दिस ड्रेस आफ्टर सो लॉन्ग। पूरी सर्दियाँ गुजर गई, मैंने ये ड्रेस नहीं पहना था, एंड आई लव दिस ड्रेस सो मच। ये वाला और इस तरह का एक और है, शनायर के हैं ये दोनों, और इनका मटेरियल इतना अच्छा है ना, दिस इज़ सो गुड। खैर, हम जा रहे थे DHA कोयटा, वहाँ पे 2 मॉल्स हैं। उसमें से एक मॉल में ना एक जगह है स्ट्राइक एंड डाइन, वहाँ पे ये इफ्तार बुफे था, तो हम वहाँ जा रहे थे। और इस टाइम
افطاری میں بہت کم ٹائم لے گئے تھا اور کافی رش تھا، اور یہاں پہ روڈس بھی دوبارہ بن رہی ہیں، ٹوٹی ہوئی تھی ساری، تو ذرا مشکل ہو رہا تھا جانا. خیر وی فائنلی ریچڈ. الحمدللہ ہم ٹائم پہنچ گئے تھے، مطلب کچھ ٹائم ابھی بھی رہتا تھا، 5-10 منٹ تو رہتے ہی تھے. دس لک سو بیوٹیفل. جب بھی ہم یہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، DHA میں جتنی بار بھی گئی ہوں، وہاں پہ نا کیا کہتے ہیں اس کو، ڈسٹ اسٹارم ہوتا ہے. تو اب اس بار پہلی بار تھا کہ ڈسٹ اسٹارم نہیں تھا، سو اٹ لکڈ نائس. اور یہ تھا کہ کوئٹہ میں ڈسٹ اسٹارمز آتے رہتے ہیں، جیسے اور جگہوں پہ سنو اسٹارمز آتے ہیں، کوئٹہ میں ڈسٹ اسٹارمز بھی آتے ہیں. سو ہم فائنلی پہنچ گئے تھے. یہ مال ابھی تک اس کی انوگریشن وغیرہ نہیں ہوئی، یہ اوپن نہیں ہوا کمپلیٹلی. اس میں بس کچھ اس طرح کی جو ہے نا جگہیں کھل گئی ہیں، جیسے کچھ ریسٹورینٹس کھل گئے ہیں، کچھ کیفیز کھل گئے ہیں، کچھ کافی شاپس کھل گئی ہیں. باقی جو کھانے پینے کی چیزیں وہ تھوڑی بہت کھل گئی ہیں. شاپس وغیرہ کا ابھی مجھے تو نہیں لگتا کہ ابھی کھلیں گے اینی ٹائم سون. خیر فائنلی دا فوڈ واز ڈسپلیڈ اینڈ اٹ واز فائنلی ٹائم فار افطاری. لیکن ایک چیز میں نے نوٹس کیا، جو سکون سے دعا آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں نا افطاری کے ٹائم، وہ بالکل بھی آپ پبلک میں نہیں کر سکتے. سو اچھا خاصا شور تھا اینڈ سکون سے آپ نہیں کر سکتے افطاری. کھانا پینا اسٹارٹ کیا. دس سوپ واز ناٹ گڈ ایٹ آل. ڈال تو میں نے لیا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں یہ ختم کیسے کروں، کیونکہ یہ ختم اس لیے کرنا تھا کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ اٹ. بفیز میں بہت کھانا ویسٹ ہوتا ہے، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اتنا ہی ڈالیں جتنا ہم پورا کھا سکیں اور ویسٹ نہ کریں. خیر بیچ میں مغرب کے لیے چلی گئی تھی. اس کے بعد ڈنر ڈسپلے ہونا تھا، تو پہلے میں نے کہا کہ میں جا کے نماز پڑھ لوں کیونکہ لیٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد پھر میں واپس گئی تھی، تو تب بھی افطاری کی چیزیں لگی ہوئی تھیں. اینڈ دس واز دا ڈنر ٹائم. یہ ساری ڈنر کی چیزیں ڈسپلے ہو گئی تھیں. آئی ہیڈ چکن منچورین اونلی. یہ سارے سیلڈس تھے اور یہاں پہ سارے لوگ ٹوٹ پڑے تھے اس پہ. کھانا بھی ایوریج تھا. آئی ہیو سو ڈسپوائنٹڈ ایٹ دا فوڈ. یہاں پہ ڈیزرٹ کھلا تھا اور بھائی کوئی ایک دوسرے کا ویٹ ہی نہیں کر رہا، سارے ڈال رہے ہیں. اینڈ آئی جسٹ میڈ دا ویڈیو ایٹ کیم بیک اینڈ سیٹ کہ یہ سب چلے جائیں گے تو یو کین جسٹ ٹیک اٹ ایزیلی، آرام سے بھی لیا جا سکتا ہے، ایون دو اٹ وازنٹ گڈ ایدر. تو اوور آل ایکسپیرینس واز گڈ کیونکہ آئی وینٹ ود مائی فیملی، تو وی ہیڈ اے گڈ ٹائم ٹوگیدر. بٹ دا فوڈ واز جسٹ ایوریج. اگر مجھے دوبارہ کہا جائے یہاں جانے کا، سو آئی وونٹ. یہاں پہ میں نے آپ لوگ کہا تھا نا ڈسٹ اسٹارمز آتے ہیں کوئٹہ میں، تو یہ آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا. فائنلی وی وینٹ ٹو ہیڈ ٹی. میرے سر میں درد شروع ہو گئی تھی لٹرلی. چائے نہیں دی یار، بفے میں چائے نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بفے میں چائے نہیں تھی. خیر مائی ہیڈ واز ہرٹنگ سو مچ. تو ہم گئے، ہم نے چائے وغیرہ پی. پھر ہم آ گئے تھے تھوڑی شاپنگ کرنے، عید شاپنگ کرنے. اور اسٹالز آلریڈی یہاں لگ چکے تھے سارے مہندی کے اور چوڑیوں کے. کپڑے میں آلریڈی لے چکی تھی اسلام آباد سے. مجھے ان کے دوپٹے میچ کرنے تھے کچھ کے، اور کچھ جو ہے نا دوپٹے میچ کرنے میں اصل میں گئی تھی، لیکن وہاں پہ ماما کو میرے لیے 1-2 اور ڈریسز پسند آ گئے تھے تو وہ لے لیے تھے. یہاں پہ چوڑیاں وغیرہ تھیں، چوڑیاں کشمیری چوڑیاں آلریڈی میرے لیے میری فرینڈ لے چکی تھی. یہ والی کشمیری چوڑیاں مجھے اتنی بری لگی، مطلب یہ بالکل پیاری نہیں لگ رہی یار. مجھے تو لائٹ کلرز والی کشمیری چوڑیاں ہی پسند ہیں. یہ ڈریسز تھے جو آئی واز لکنگ ایٹ دیم کہ کیسے ہیں. ان میں سے ہی 1-2 مجھے پسند آ گئے تھے، پھر وہ ہم نے لے لیے تھے. دین وی ہیڈڈ بیک ہوم اینڈ دس واز اٹ فار ٹوڈے. Please remember me and my family in your prayers and don't forget to say Allahumma barik. And this was it for today's vlog. I hope you all liked it. See you all in the next one. Till next time. Allah Hafiz and bye bye.